Isu naturalisasi dengan local player ni selalu disebut-sebut bukan setakat dekat Malaysia, dekat luar negara pun selalu disebut-sebut. Tapi dekat Malaysia kita berpegang dengan konsep naturalisasi ni memang bukan player yang ada darah Malaysia lah. Memang player luar negara, kita bagi dia IC sebabkan dia dah berada di Malaysia dalam tempoh 5 tahun. Satu lagi konsep yang diguna pakai dekat Malaysia, aku tak sure tempat lain, tapi dekat Malaysia kita menggunakan konsep player berdarah warisan. So player berdarah warisan ni dia half blood, macam Harry Potter half blood kan. Dia ada separuh darah overseas, separuh darah Malaysia, mungkin daripada ibu bapa dia, parents dia, atau keturunan dia macam atuk nenek dia ke berdarah Malaysia. Contoh paling dekat Dion Kus lah, dia ada keturunan nenek dia orang Kuching tak silap, orang Sarawak. So that's why kita panggil dia player berdarah warisan. Player naturalisasi ke player lokal lagi baik? Pada aku kita kena tengok juga. Untuk player naturalisasi bagi aku untuk short term is the best lah, player naturalisasi. Tapi at the same time untuk long term player local lebih baik. At the same time tu kena dua-dua tu kena stabil lah. Janganlah terlalu galak sangat nak naturalize player sampaikan meminggirkan player-player lokal kita. Kena seiring, maksudnya dalam masa yang sama kena adalah akademi bola sepak yang bangunkan player-player muda kita ni sampailah diorang berada di tahap yang terbaik dan mewakili Malaysia. Bila kita dah ada akademi yang solid, yang elite, tapi still tak dapat melahirkan player-player muda berkualiti, time tu mungkin naturalisasi tu memainkan peranan dia lah, iaitu mengisi posisi-posisi yang lompong. Macam kita dah develop striker 20,000 striker dalam Malaysia tapi tak ada satu pun yang power. Time tu lah kita akan mengisi kelompongan posisi striker tu dengan menaturalisasikan player-player. Tapi janganlah ambil player naturalisasi yang tangkap muat je, kena ada juga planning. Dalam bola sepak moden, naturalisasi player ni normal lah. Kita ambil contoh yang paling famous, squad World Cup France pada tahun 2018 yang dia champion tu, katanya 87% daripada squad tu merupakan player-player pendatang, imigran, which is bukan player lokal daripada France lah. Macam Pogba, kita tahu abang dia dua orang yang main bola juga tapi main dengan squad international Guinea, tapi Pogba main dengan France. Benda tu normal. Dulu time Jepun awal-awal join World Cup, diorang pun pakai naturalisasi player daripada Brazil, Wagner Lopez. Dekat ASEAN, seingat aku, negara pertama yang start main game naturalisasi player ni ialah pasukan Singapore. Since 2004 lah kot, dia dah naturalisasikan player. Antara player yang prolific lah, player naturalisasi prolific dekat Singapore adalah Alessandro Duric, striker. Sekarang merupakan top scorer Singapore lah, legend Singapore, player naturalisasi, legend. Sempat kutuk. Dalam tempoh tu Singapore berjaya mengangkat 3 kali piala AFF. Selepas kejayaan Singapore dalam program naturalisasi diorang, start lah negara-negara daripada ASEAN ni follow the trend. Contoh macam Filipin, diorang naturalisasikan Manuel Old. Time tu ada juga Phil Young husband, pernah bermain dengan Chelsea katanya lah, tapi mungkin tak dapat minit permainan dekat Chelsea. Start itu Filipin, dan lepas tu barulah Indonesia join the trend. Cuma Indonesia ni sebenarnya ramai player naturalisasi diorang, cuma tak ramai yang dapat menebusi skuad kebangsaan Indonesia. Lepas Indonesia, mulalah Malaysia, Vietnam start naturalisasi kan. Secara jujurnya kita nampaklah impact bila kita naturalisasi player ni, memberikan kesan jangka pendek kepada sesebuah pasukan tu. Tapi macam aku cakap awal tadi, dia kena seiring. Naturalisasi dengan player lokal kena seiring dibangunkan supaya dia ada kesinambungan lah, short term dengan long term.